ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଭୁବନ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ମହିଳା। ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମଇଳା ପାଣି ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଟକ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁବନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। आज 10 दिन है कोतरा पानी आसूची मैंने आम आसिक कम्प्लेन कलु आमको मैंने से गछ गेट पाखु तड़ी दौरान आहरी कहते कि आम तुम 4 नंबर वार्ड को टैंकर जापर सब टैंकर जाए आज टैंकर जीवन कौन आम जो लोक सब असुविधा केमी कौन आम जो पोखरी गाड़िया पानी घर पानी खाइबू कि मैंने एठू टोटाल तड़ी दौरान तुमको पानी दि जावन जिते आमर पानी असुविधा पड़ा तेणुक आम से आम गोटे सांपुल मागिले तेणुक आम गोटे बोतल पानी लेके आसलु आम जो कहलु आम खरा पानी एमती आसगेदेव आम टैप्रे जब न बागे हे तेणुक गोटे टांकी दिंतु से गेट हेपटे कहते तुम जहाँ तुमको एपटे पार कर देलु पुणी कौन आसिल पानी गुरा जेहतु खरा पानी आस लोक पिके देह खराब हो असुस्थ हो तुम 5 टଙ୍କା दब लोक जीवन जीवन भल हो।